नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 18 जानुआरी रविवार। चलतु आज दिन किसी मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। गो माफिया उपरे बड़ एक्शन। भद्रक, मयूरभंज, जाजपुर, केन्दुझर और भुवनेश्वर में जोरदार रेड। पुलिस 46टी टीम विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करिछि। आंतरराज्य गो माफिया शेख ताजुद्दीन ओरफ राजनर भद्रक घरे केन्दुझर और भद्रक पुलिस मिलित चढ़ाऊ चली। पुराणा बजार मुला साही स्थित बासभवन शेख ताजुद्दीन मालिकाना चली कस्मो बजार एवं एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट रे मध्य पुलिस रेड चली। राजनर घर नगद 50 लाख रु अधिक टंका मिली। मेसीन साहाय्य टंका गणा चली। एथिसह सुना गहना 2टी स्कॉर्पियो गाड़ी, स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल, विपुल संपत्तिर कागजपत्र आदि को जबत करा जाइछि बोली केन्दुझर एसपी कुशलकर नितिन तागुड़ कहिसंती। परवर्ती खबर, अमेजन फ्लिपकार्ट रे आरंभ हैला वर्षर प्रथम सेल। सस्तारे किणंतु स्मार्टफोन। यही सेल उभय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रे जनवरी 26 पर्यंत चलिबो। उभय प्लेटफॉर्म व्यवहारकारी रिहाती डील प्रदान करुछंती। अपोलो, सैमसंग, वनप्लस, मोटोरोला, रियलमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो एवं नथिंग समेत समस्त ब्रांड फोन यथेष्ट कम मूल्य रे उपलब्ध हेबो। परवर्ती खबर, हाईकोर्ट रे निशा महाराणा। छत्तीसगढ़ रे निशा महाराणा अश्लील नृत्य मामला रे बड़ कार्यानुष्ठान होईछि। नियम उल्लंघन करी अनुमति देइथिबा जोगु मौनपुर एसडीएम तुलसी दास मरकाम को निलंबित कले कमिशनर महादेव काब्रे। पूर्वर 3 जन पुलिस कर्मचारी को निलंबित करने सह 14 जन आयोजक कमिटी को गिरफ करथिला पुलिस। सेपटे निशा को घारिछि गिरफ भय। हाईकोर्ट रे आगुआ जमीन आवेदन कले निशा। परवर्ती खबर, मो कथा न मानिले लगाई देवी टारिफ। सारा विश्व को ट्रम्प को खोला धमक। समग्र विश्व को पुणी थे टारिफ धमक देइछंती ट्रम्प। ग्रीनलैंड उपरे अमेरिकार प्रभुत्व को अस्वीकार कले लागिबो भारी टारिफ। ग्रीनलैंड अमेरिकार जातीय सुरक्षा सह जड़ित एवं कौनसी देश न मानिले अतिरिक्त टारिफ लगाजिबो बोली कहिसंती ट्रम्प। पूर्वर ईरान सह वाणिज्यिक संपर्क पई 25% टारिफ धमक देइथिले डोनाल्ड ट्रम्प। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली ठारू 2 दिनिया आसाम और पश्चिम बंग गस्तरे जाइछंती। ए अवसर में पीएम मोदी मालदारे 3250 कोटी अधिक टंका विभिन्न रेल और सड़क प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिवे। हावड़ा एवं गुवाहाटी मध्य देशर प्रथम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुभारंभ करिवे। एही ट्रेन रे अत्याधुनिक सेवा और आरामदायक सुविधा सुजोग उपलब्ध रहिबो। ए अवसर में मोदी 7टी अमृत भारत ट्रेन शुभारंभ करिवे, जहाँ पश्चिमबंग और अन्य राज्य मध्य रेल जोगाजोग को अधिक सुगम करिबो। या सहित पीएम हुगुली जिले में 830 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिवे। परवर्ती खबर, आहुरी बढ़िबो दर, महंगा हेबो स्मार्टफोन। आगको स्मार्टफोन, टीवी एवं लैपटॉप किनिबा महंगा होइजिबो। जदि एही सबु जिनिस किनिबा को चाहुचंती तेबे एबे ही किणंतु, कारण एगुड़िकर दाम 4 ରୁ 8% पर्यंत बढ़ीजिबो। गत वर्ष नवेम्बर डिसेम्बर मासरे एगुड़िकर दाम 21% पर्यंत बढ़ीथिला। एबे आहुरी दर बढ़िबो। यही दर वृद्धिर कारण हेउची प्रबल मात्रा रे मेमोरी चिप्र व्यवहार बढ़िबा। परवर्ती खबर, शीत लहरी पाई 16 जिला को सतर्कता जारी कला पाणीपाग विभाग। आहुरी 24 घंटा राज्य में प्रबल शीत हेबा नहीं सूचना। यह 16 जिला को शीत लहरी पाई सतर्कता जारी करा जाइछि। 11 जिला को कुहुड़ी पाई मध्य सतर्कता जारी करा जाइछि। पश्चिम उपकूल पूर्वर दक्षिण सबुटी हाड़भंगा शीत अनुभूत हेउतिबा बेले आहुरी 24 घंटा राज्य में प्रबल शीत नहीं सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, कोरोना परे डराइलाणी निपा भाइरस। एकाधिक राज्य को सतर्क करने पाई निर्देश। राज्य को माड़ी आसुची निपा भाइरस। 2 नर्स ठारे मध्य एही लक्षण देखा जाइछि। परे तांको मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। कोलकातार बुरुद्वान मेडिकल कॉलेज रु एही घटना सामना को आसीछि। परे 2 जन को अन्य एक मेडिकल रे नै एडमिट करा जाइछि और ट्रिटमेंट आरंभ हो सारी। अन्यपटे विभिन्न राज्य में यह भाइरस को नहीं हाई अलर्ट जारी हो साराणी। झारखंड सरकार मध्य हाई अलर्ट जारी करिसंती। परवर्ती खबर, आसिला खुशी खबर,
ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହର ଅଧୀନରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ। ରବିବାର ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରୀ ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରବିବାର ଦିନ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଗୋମତୀ ନଗରୀରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାପାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ମାଓବାଦ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଶୀର୍ଷ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ପାପା ରାଓ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଛି। ହିଡିମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ପାପା ରାଓଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆଉ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟ ବଡ଼ ରାୟ, ଏଣିକି ଯିଏ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ସିଏ ଜେଲ୍ ଯିବ। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ବାଜିବ ଆଇନର ଛାଟ। ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ, ଜନସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ କଳାକାର ଓ ଆୟୋଜକ। ତେବେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରି ପ୍ରଥମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 14 ଜଣ ବନ୍ଧା ହେଲେ, ଆଉ ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନବାଟି ଗ୍ରାମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିବା ମାମଲାରେ 2 ଜଣ ଆୟୋଜକ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଝିଲ୍ଲୀ ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ନିଶା ମହାରଣା ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହଜ ହେଲା ସରକାରୀ ଚାକିରି, ବିନା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦରମା। ପୁଣି ଖୁସି ଖବର ଆସିଲା। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଚୟନ ସିଧାସଳଖ ଗେଟ୍ 2025 ସ୍କୋର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଏହା ସହ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା। ତେବେ ଏମିତି କରିବେ ଆବେଦନ। 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ 40ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 56,100ରୁ 1,77,500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ GATE 2025 ସ୍କୋର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଛି ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ହେବ କେବେ, କେଉଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେବ, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, SP, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2027 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେହି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶନିବାର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ 2026-27 ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶନିବାର 2 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦେବେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିପାରନ୍ତି ବଡ଼ ଭେଟି। ସେଥିପାଇଁ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2 ଦିନ ଧରି ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସରକାର। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ନେବେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ
ଯୋଗ୍ୟତା ସୀମା ଆୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପରିବାରର ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।